அவருக்கு எல்லா மகிமையும் உண்டாகட்டும். సమస్త మహిమ అతనికే He is our కలుగుగాక. wisdom. அவரே நம்முடைய ஞானி. అతనే మన He is our జ్ఞానం. knowledge. அவரே நம்முடைய அறிவு. ఆయనే మనకు తెలివి. He is our power and defense. அவரே நம்முடைய வல்லமை, நம்முடைய பாதுகாப்பு இருக்கிறார். మన యొక్క శక్తి, మనకు కాపుదల అతనే. So he is our gatherer. அவரே நம்மை கூட்டி சேர்க்கிறவர். అతనే మనం సేకరించేవాడు. He is scattered. When you sow a field, he is scattered. அவர் நம்மை செதறடித்திருந்தார். మనం విత్తేటప్పుడు అతను మొదట చెదరగొట్టబడ్డాం. Now he comes to gather. ఇప్పుడు அவர் சேகரிக்க வருகிறார். ఇప్పుడు సేకరించడానికి In this వస్తున్నాడు. gathering time, இந்த கூட்டி சேர்க்கிற நேரத்துல ఈ సేకరింపబడే సమయంలో forget your religion, forget your caste, forget your community, forget your state, and come. உங்களுடைய மதத்தையோ ஜாதியோ உங்களுடைய மாகாணத்தை எல்லாம் மறந்து விட்டு வாருங்கள். మీ మతాన్ని, జాతిని, రాష్ట్రాన్ని, సమస్తాన్ని మరచండి. Don't think that you know everything. நீங்கள் எல்லாத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். మీకు అన్ని తెలుసు అనుకోవద్దు. You go to God as a simple man, Lord, teach me anything about God. ஆண்டவரே நீ கடவுளை பற்றி எனக்கு காரியங்களை படித்துத்தார்கள் என்று கேளுங்கள். దేవా నాకు నీ గురించిన కార్యాలు నాకు చెప్పు అని చెప్పి నేను తగ్గించుకొని వెళ్ళు. Then he will reveal so many things. அவர் అనేక காரியங்களை அப்போது வெளிப்படுத்துவார். అప్పుడు అనేక కార్యాలు బయలుపరుస్తాడు. God talks to man. கடவுள் மனுஷனோடு பேசுகிறார். దేవుడు మనుషులతో I మాట్లాడుతున్నాడు. never knew God was சீனாக்காரனோ முஸ்லீம் வா என்ன வேணாலும் பண்ணிப்பாரு. நாங்க அசைய மாட்டோம். இந்தியாவை தோக்கடிச்சானா? இந்தியாவை தோக்கடிக்க முடிஞ்சதா? Everybody came to India. இந்தியாவுக்கு வந்த ஒவ்வொருவரும் Muslim came. முஸ்லிம் சக்கரவர்த்தி வந்தார்கள். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்துச்சு. Who completely conquered India. இந்தியாவை முற்றிலுமாக யாரால பிடிக்க முடிந்ததா? இந்தியாவை conquer பண்ண முடியாது சார். இந்தியாவை அந்த விதமாக பிடிக்க முடியாது. You are going to rule the whole world. இந்தியர்கள் தான் முழு உலகத்தையும் ஆட்சி செய்ய போகிறார்கள். அது வந்து சொன்னா உங்களுக்கு சிரிப்பீங்க. அது உங்களுக்கு இப்ப சொன்னா சிரிப்பீங்க. என்னையா உலகம் பூரா நம்ம ஆட்சி நம்ம ஆட்சிக்கு வரப்போகுதா? அதுவும் தமிழ் மொழி. அதுவும் தமிழ் மொழி ஆட்சி மொழி தமிழ் மொழி. முதல் மொழி தமிழ் மொழி. கடைசியில எல்லா பாஷையும் பிரிஞ்சு. தமிழ்ல இருந்தா எல்லா பாஷையும் பிரிஞ்சது. இப்போ கடவுள் என்ன செய்யறாரு? இப்போ கடவுள் என்ன செய்யறாரு? எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்க்க வரும்போது, எல்லாரும் ஒன்று கூட்ட வரும்பொழுது, this is not சமபந்தி. இது சமபந்தியம் அல்ல. This is not மதமாத்தமும் அல்ல. You can worship your God. நீங்கள் வணங்குகிற இறைவனை நீங்கள் வணங்கலாம். But you must understand there's only one God. நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? ஒரே இறைவன் உண்டு. நீ முருகன் சொல்லும்போது அவரை தான் சொல்லணும். நீ முருகன் என்று சொல்லும்போது அந்த இறைவனை நோக்கி பார்த்து முருகன் என்று சொல். நாராயணன் சொல்லும்போது அந்த நாராயணனை அவரை அவரை தான் சொல்லணும். அல்லாஹ் என்று சொல்லணும் அந்த இறைவனை பார்த்து அல்லாஹ் என்று சொல். அப்ப நம்ம எல்லாம் யாரு? அப்ப எல்லாரும் யாரு? We are all one family. எல்லாம் ஒரே குடும்பம் தான். But I will tell you one secret. அந்த ஒரு ரகசியம் சொல்லுவேன். No religion preaches that. எந்த மார்க்கமும் இந்த விதமாக பிரச்சாரம் பண்ணவில்லை. That is before the world began. உலகம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக how the world began. இந்த உலகம் எவ்வாறு ஆரம்பித்தது? That Narayana gave the first sacrifice. இந்த நாராயணன் முதலாவது ஒரு பலியை செலுத்தினார். That is called supreme sacrifice. ஆதியிலே செலுத்தப்பட்ட பலி என்று ஆதி பலி என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் புருஷோத்தமன் supreme sacrifice. அதான் பரம புருஷன பலியான புருஷோத்தமன் பலியான நேரம். At that time there was no religion. அந்த சமயத்துல எந்த விதமான மதமும் கிடையாது. No country. எந்த விதமான தேசம் ஒன்று கிடையாது. No nation. தேச பாகுபாடுகள் கிடையாது. We existed then. நாம் அந்த காலத்துல அப்பொழுது இருந்திருக்கிறோம். Then at that time அந்த சமயத்துல we were there when the sacrifice. இந்த பலி அங்கே செலுத்தப்பட்ட பொழுது நாம் அங்கே இருந்தோம். And God hid that. இறைவன் அதை அப்படி அந்த விதமாக மறைத்து விட்டார். So that அதன் மூலமாக people are trying to find out God. ஜனங்கள் இறைவனை கண்டுகொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள். And they couldn't find out. அவர்கள் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. Because ஏனென்றால் they don't know the difference between the devil and God. அந்த சைத்தானுக்கும் இறைவனுக்கும் நடுவுல வித்தியாசத்தை ஜனங்கள் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. Because ஏனென்றால் everybody who shakes they call it God. எல்லாரும் அசைகிற எல்லாத்தையுமே இறைவன் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். But you have to find out which is the good spirit and which is the wrong எது spirit. சரியான ஆவி என்றும் எது சரியான தவறான ஆவி என்றும் நீங்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டும். A good spirit means he will give you health and a nice feeling. ஒரு நல்ல ஆவி என்றால் உங்களுக்கு மன சமாதானத்தையும் உங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும். If it is a bad spirit, he will give you disease and sickness. அது ஒரு தவறான ஆவியா இருந்தால் உங்களுக்கு சங்கடத்தையும் அல்லது உங்களுக்கு வியாதியையும் கொடுக்கும். And we have to cast it out. அதை நீங்கள் வெளியே துரத்த வேண்டும். The bad people will suffer defeat. இந்த தேசத்திலே மோசமானவர்கள் கடைசியில் தோல்வியை கட்டாயம் தருவார்கள். If you have the fear of God, உங்களிலே தெய்வ பயம் இருக்கும் என்றால் I am calling you. நான் உங்களை அழைக்கிறேன். If you have to those who are sick, சுவீனமாக இருக்கிறவர்களுக்கு
those who have fear, பயந்தவர்களுக்கு this is not from God. இது இந்த விதமான காரியங்கள் இறைவனிடத்தில் வருகிறது அல்ல. God never sends fear and sickness. இறைவன் ஒரு பொழுதும் வியாதியையோ பயத்தையோ அனுப்புகிறவர் அல்ல. He wants us to be healthy. நாம் எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதே அவன் விரும்புகிறான். That is why he did that early sacrifice. அந்த ஆதியிலே அவன் அதற்காக பலி செலுத்தினான். So ஆகவே we must all live like brothers and sisters. நாம் எல்லாரும் சகோதர சகோதரிகளைப் போல் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். Never bring community because only one man was created before. தொடக்கத்திலே ஒரு மனுஷன் தான் உண்டாக்கப்பட்டான். ஆகவே எந்த விதமான ஜாதி பாகுபாடுகளை கொண்டு வராதீர்கள். We are all his children. நாம் எல்லாம் அந்த இறைவனுடைய பிள்ளைகள் தான். அந்த ஒரு தகப்பனுக்கு பிறந்தவர்கள். அந்த ஒரு தகப்பனுக்கு பிறந்தவர்கள். அப்படி என்றால் நாம் எந்த ஜாதி அங்க இருக்கு? அப்படினால ஜாதி வித்தியாசத்துக்கு என்ன இடம் இருக்குங்க? ஜாதி வித்தியாசத்துக்கு இடமே இல்லை. அதுக்கு அங்க இடமே இல்லை. That is only wickedness. அது ஒரு துன்மார்க்கமான காரியம். So today, அது இன்றைக்கு forget all the differences. எல்லா பாகுபாடுகளையும் மறந்து விடுங்கள். And first of all, முதலாவதாக I want all of you to stand. நீங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று Tell your sins to God. మీ పాపాలు దేవుడికి చెప్పండి. Then he will forgive you. అతను ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు. Today, ఈ రోజు you must know what forgiveness is. క్షమాపణ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. If you don't get forgiveness, you won't have a clean heart. మీలో క్షమాపణ లేకుంటే ఒక శుద్ధమైన హృదయం ఉండదు. There was a man ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు. who was a butler. అతను ఒక Butler na short stopper. ఒక వంటవాడు. So he wanted somebody to help him. అతనికి ఎవరో సహాయం చేయాలని అనుకున్నాడు. So the manager gave a small boy. అతనికి ఒక చిన్న అబ్బాయిని సహాయానికి And ఇచ్చాడు. this small boy ఈ చిన్న అబ్బాయి had a caterpillar. ఒక క్యాటర్ పెట్టుకుంది. He killed a duck ఒక బాతును చంపాడు. and he buried it. దాన్ని పూడ్చిపెట్టాడు. This the butler saw. ఈ వంటవాడు దాన్ని చూశాడు. Then slowly when he came, అతని దగ్గరికి మెల్లగా వచ్చి uh-huh, ఈ విధంగా చేసావా? killed the duck, ఆ బాతును చంపావా? buried it. దాన్ని పూడ్చిపెట్టావు. I know it. నేను తెలుసుకున్నాను. Then the next day, ఆ మరుసటి రోజు hey, wash my clothes. నా బట్టలు ఉతుకు. I don't want to wash your clothes. మీ బట్టలు ఉతకాలని లేదు. I'll tell about the duck to the manager. ఆ బాతుల గురించి మేనేజర్ నేను చెప్తాను. Then he was washing his clothes. ఆ తర్వాత అతని బట్టలు అతను Next ఉతికాడు. day, get me 5 buckets of water. ఆ తర్వాత ఇంకొక రోజు 5 బకెట్ల నీళ్లు తీసుకురమ్మని చెప్పాడు. I can't take water. నేను నీళ్లు తీసుకురాలేను. Duck. బాతు All right. సరే చేస్తాను. Then like that, he became a virtual servant for that butler. అప్పుడు అతను ఈ విధంగా వంటవానికి ఒక పనివాళ్ళగా అయిపోయాడు. And he said, tomorrow, రేపు 10 buckets of water. 10 బకెట్ల నీళ్లు No, తీసుకురాలేను. duck. బాతు వెంటనే అతను చేసేవాడు. The next day, ఆ మరుసటి రోజు you go and go 10 miles and give this letter and come. 10 మైళ్ళ దూరం వెళ్ళి ఉత్తరం ఇచ్చేసి రమ్మంటాడు. No, నేను పోలేను. duck. బాతు So he didn't know what to do. అతనికి ఏం చేయాలో తెలియలేదు. Like that, ఆ విధంగా we also have so many sins in us. మనలో చాలా పాపాలు ఉన్నాయి. Every time you go for prarthana, ప్రార్థనకు మీరు వెళ్ళినప్పుడు the devil will say, duck. ఆ దయ్యం ఏమో బాతులు చెప్తా ఉంటది. Then we have no faith to pray. అప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసే విశ్వాసం కూడా ఉండదు. So one day a friend came, ఒకరోజు ఒక స్నేహితుడు he వచ్చాడు. told this fellow, అతని స్నేహితుని చెప్పాడు, why are you like this? నువ్వు ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు? He said, I killed a duck. నేను బాతును చంపేశాను. I buried it. నన్ను పూడ్చిపెట్టాను. This butler knew that. ఈ వంటవాడు అది తెలుసుకున్నాడు. Every time he said duck, 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 I feel my whole heart is break. ప్రతిసారి అతను బాతుని చెప్పేటప్పుడు నా హృదయం పగిలిపోతా ఉంటది. Then this man told, అప్పుడు ఇతను చెప్పాడు, tomorrow is the birthday of the manager. రేపు ఆ మేనేజర్ కు పుట్టినరోజు. You go there, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి wish him, అతనికి వందనాలు చెప్పి and tell him that you killed the duck. ఆ బాతును చంపేశానని చెప్పు. And he will forgive you. అతను నీకు క్షమిస్తాడు. So he told the manager, అతను వెళ్ళి మేనేజర్ దగ్గర, manager, I killed your duck. మేనేజర్ నేను మీ బాతును చంపేశాను, Forgive me. నన్ను మన్నించండి. If you want, you can deduct it from my salary. మీకు కావాలంటే నా జీతంలో నుంచి తీసేసుకోవచ్చు. Don't worry. నువ్వు బాధపడద్దు. Then he came. అప్పుడు అతను వచ్చాడు. He bet me 10 buckets of water. నువ్వు నన్ను 10 బకెట్ల నీళ్ళు తీసుకురామన్నావు. No. తీసుకురాను. Duck. బాతుని చెప్పాడు వాడు. Come on. రా, We'll go. మనం వెళ్దాము. Come to the manager. మేనేజర్ దగ్గరికి రా. You tell about the duck to him. ఆ బాతు గురించి అతనికి చెప్తాము. Huh? He went. సరే ఇద్దరు Manager, this fellow killed our duck. మేనేజర్ ఇతను మన బాతుని చంపేశాడు. It's all right. I have forgiven you. సరే నేను క్షమించేశాను. Then this fellow turned. అప్పుడు ఇతను తిరిగి ఇలా అన్నాడు. He had no power. అతనికి శక్తి లేకుండా పోయింది. So confession has got such power. అలా పాపాలు ఒప్పుకోవడం అంత శక్తివంతమైంది. One day, ఒక రోజు I told all my sins. నా పాపాలన్నీ నేను చెప్పాను. In my office, నా ఆఫీస్ లో I stole so many papers, చాలా పేపర్లని దొంగలించాను. envelopes. Power. అలా పాపాలు ఒప్పుకోవడం అంత శక్తివంతమైంది. One day, ఒక రోజు I told all my sins. నా పాపాలన్నీ నేను చెప్పాను. In my office, నా ఆఫీస్ లో I stole so many papers,
చాలా పేపర్లని దొంగలించాను. envelopes, కవర్లు, typewriter. టైప్ రైటర్ I was having it in my home. అవన్నీ తీసుకెళ్ళి నా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను. Every time I pray, ప్రతిసారి నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు typewriter, typewriter, typewriter. టైప్ రైటర్ ఇలా నా మెదడులో వస్తా ఉండేది. Then it will say envelope, envelope. కవర్లని I can't pray. నేను ప్రార్థన చేయలేకపోయాను. So one day I took a big bag, ఒక రోజు పెద్ద సంచి తీసుకొని put all this in there, ఇవన్నీ అందులో వేసి carried to my hospital. హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి, Sir, this is all for you. ఇవన్నీ మీకే అని చెప్పాను. You stole this? ఇవన్నీ నువ్వు దొంగలించావా? Yeah, I am also stealing. నేను దొంగలిస్తూనే ఉన్నాను. Why do you bring it here? నువ్వు ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఇక్కడికి? Every time I pray, it is telling like duck, duck. నేను ప్రతిసారి ప్రార్థన చేసినప్పుడు బాతు అని చెప్తానే ఉంటది. When I gave this, నేను ఇవన్నీ I ఇచ్చేసినప్పుడు had such a peace. నాలో గొప్ప సమాధానం వచ్చింది. Then the peace was very great. ఆ సమాధానం చాలా గొప్పది. But some people, కానీ కొంతమంది they have no confidence. వాళ్ళకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. But they don't tell their sins to God. కానీ మన పాపాల దేవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. Then you will find God's peace comes to you. అప్పుడు దేవుని యొక్క సమాధానం మీద రావడం మీరు We చూస్తుంటారు. make mistakes.